हमारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्तों के आ रहे हैं, और कई तो इतने खुश हैं। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी जो प्रेडिक्शन थी कि इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान के साथ लोग खड़े होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन ने, आपने देखा है, वहाँ से भी करारदाद आई है और उन्होंने इनको कहा है, और अमेरिका से भी करारदाद आई है, उन्होंने पार्लियामेंट में वहाँ पेश की, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब का ज़ायचे पैदाइश बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और उसके मुताबिक जो सितारे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि प्लूटो जो ही पहुँचा बुर्ज दिलों में, तो ये सूरत हाल बदल गई। अब दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूँ, जो कोई भी दुनिया का इल्म है, उसका वाहिद मकसद इंसानियत की बेहतरी है। जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपका माजी किधर था, आपका हाल किधर है और मुस्तकबिल किधर है। दुनिया का कोई इल्म, जिसे इल्म कहते हैं, वो बेमकसद नहीं हो सकता। अगर वो बेमकसद है, फिर वो इल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में मुतअद्दिद, मैंने अर्ज़ किया कि आयात हैं जिसमें इस इल्म का ज़िक्र है। और हमारा जो इल्म की बुनियाद है, हम ज़मीन को मैयर करते हैं कि वह आसमान के किस हिस्से के सामने है। तो जब आप पैदा हुए, तो उस वक्त जहाँ आप पैदा हुए, जिस शहर में पैदा हुए, जिस मुल्क के जिस शहर में, वहाँ पे वक्त क्या था, और उस वक्त में ज़मीन ने अपना कितना सफ़र तय किया था, और उसी से आपका ज़ायचा शुरू होगा, वहीं से आपका नुक्ता आगाज़ है। क्योंकि आप दुनिया में आए, अब आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अगर ट्विन्स हैं, उनका ज़ायचा डिफरेंट है, अगर 3 बच्चे हैं तो सबका ज़ायचा डिफरेंट है। तो आपका ज़ायचा बुनियादी तौर पे आपको ये समझाता है कि आपके कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने माजी में रहने देनी हैं, उनको हाल में लाने की कोशिश नहीं करनी। हाल में आपकी क्या सूरत हाल है और फ्यूचर में क्या होगी। ये जितना भी इल्म है ना दोस्तों, ये असल में ज़िंदगी गुजारने का आपको मशवरा देता है कि आपने करना क्या है, आने वाला वक्त कैसा है, आपके पास जो सेविंग है, क्या आप वो इस वक्त खर्च कर सकते हैं, क्या आप वो खर्च नहीं कर सकते। ख़ास कर दोस्तों, मैं ये समझता हूँ, मेरी सब दोस्तों से एक दरख्वास्त भी है कि जब भी कोई स्पेशली शादी करे, ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। चाहे आप अपनी शादी करें, चाहे आप अपने बच्चों में से किसी की शादी करें, तो ज़रूर राय लिया करें उसके ज़ायचे पैदाइश के मुताबिक कि जो शादी है, फ़र्ज़ कीजिए फ़रत हुसैन की शादी मोहम्मद जमील के साथ कैसी रहेगी। तो जब हमारे पास फ़रत हुसैन का ज़ायचा पैदाइश आ जाएगा, या उसका कोई बुज़ुर्ग हमें बताएगा कि मेरे बच्चों में इसका ये नंबर है, तो हम उसका वक्ती ज़ायचा बना के उसके ज़ायचे में जहाँ उसकी शादी की जा रही है, मोहम्मद जमील के साथ फ़र्ज़ कीजिए की जाए, तो मोहम्मद जमील को हम एक मेथड से ढूंढेंगे कि इस सवाल में मोहम्मद जमील किधर है। अगर वो उसका दोस्त तारा है तो शादी बहुत अच्छी रहेगी। अगर उसका दोस्त तारा नहीं है दोस्तों, दुश्मन तारा है, तो फिर आप बात याद रखिएगा, चाहे लव मैरिज हो तब भी नाकाम होगी, चाहे अरेंज मैरिज है तब भी नाकाम होगी। असल में ये जो एक दूसरे को मियाँ बीवी समझ नहीं सकते, उनमें फिर थोड़े अरसे बाद अलहदगी आ जाती है। तो इल्म का जो मकसद है, आपके आने वाले वक्त के हवाले से आपको गाइड करना है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया, बड़े दोस्तों ने रब्ता किया, कईयों ने मतलब कई सवालात पूछे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन हैं। और सब दोस्तों की जो सबसे बड़ी मोहब्बत मैं समझता हूँ, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि जिसने भी फ़ोन किया उसने मुझे ऐसे समझा जैसे मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। ये उनकी ज़रा नवाजी है, उनकी मेहरबानी है। अब दोस्तों, जो इस वक्त हम ज़ायचे की सिमत में चलेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्टार्स की रोशनी में, सितारों की रोशनी में जो सितारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत एक बंद गली में पहुंच चुकी है। ये अब आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। अब ये यहीं फंसे रहेंगे, कुछ भी नहीं इनसे होना। आने वाला वक्त, क्योंकि आने वाले वक्त में मैंने आपसे अर्ज़ किया ना जी, कुछ सितारे अभी चेंज हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। मरीख जो है वो 21 जुलाई को बुर्ज सौर से बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा, और इसी वक्त में जो सूरज है वो बुर्ज असद में आ जाएगा।
اور مریخ جہاں پہ جب پہنچے گا 21 جولائی کو تو یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں ہوگا اور حکومت کے لیے یہ انتہائی نیگیٹو جگہ پہ ہوگا۔ گو کہ یہاں پہ وقتی طور پہ سورج کی طاقتور نظر جو ہے وہ مریخ کے ساتھ قائم ہوگی، لیکن کیونکہ سورج زیادہ تیز چلتا ہے بنسبت مریخ کے، جتنا فاصلہ مریخ 1.5 دن میں طے کرتا ہے اتنا فاصلہ سورج 1 دن میں طے کر جاتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اب سورج آگے نکلتا جائے گا اور مریخ یہاں پہ مشتری کے ساتھ جا کے ملے گا، اور آنے والے وقت میں یہ جو مریخ ہے اس کی نیس نظر میں نے عرض کیا تھا زحل کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایک بات اور عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے حکومت کے خلاف اگر کوئی کیس آیا اور وہ کیس جو ہی حکومت کے خلاف آیا اور آتے ساری جو باتیں ہوں گی، جب وہ نیس نظر زحل کے ساتھ قائم کرے گا مشتری اور مریخ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے یہاں سے جانے کا وقت آ جائے گا، اور اگر گورنمنٹ میں ان کا کوئی کیس چلا گیا تب ان کے خلاف فیصلہ آئے گا اور یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ آپ دیکھیے موجودہ حالات میں جو میں نے ماضی میں پریڈکشن کی تھی کہ عدلیہ سٹینڈ لے گی اور عدلیہ کھڑی ہو جائے گی، یہ لوگ مجھے کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا، تو عدلیہ آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ انہوں نے جو بند بنانے کی کوشش کی ہے، جو دھڑا دھڑ یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن عدلیہ سٹرونگ ہے۔ اس کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی اس کو جو صورتحال ہے صرف یہاں پہ برج دلوں میں بیٹھ کے پلوٹو نے اپنی طاقت دی ہے۔ اب مریخ جو ہی 21 جولائی کو آ کے پہنچے گا برج جوزہ کے پہلے درجے پہ، تو پھر پلوٹو اپنی نظر مریخ کو دے گا اور مریخ کے ساتھ یہ ایک ٹرائنگل بنے گی سورج کے ساتھ۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ اور اس سے بڑی جو آواز ہے وہ بلند ہونے والی، چند دنوں انتظار کیجئے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ حکومت ایک بند گلی میں جا چکی ہے، یہ بند گلی سے ان کا واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، یہ یہیں پھنس گئے ہیں، نہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست سے فارغ ہونا۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو سیارگان کی ریڈنگ میں کرتا ہوں اس تمام ذائچے میں، میرا ذائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ان کو جو شکست ہوگی وہ عدلیہ کے ہاتھ سے شروع ہوگی۔ ذائچے کی کیلکولیشن یہی ہے۔ باقی عمران خان صاحب کا ذائچہ میں نے عرض کیا کہ جب مریخ یہاں آئے گا تو یہ ایک بہت سٹرونگ نظر بنے گی طاقتور ترین ستاروں کے ساتھ۔ ایک میں ماضی میں آپ سے یہاں عرض کرتا چلوں، آپ نے دوستوں میرے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہے وہ ایک ماشاءاللہ نامور شخصیت ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی بڑا علم رکھتے ہیں، ہسٹری پہ بھی ان کو بڑا عبور ہے۔ تو جب اوریہ صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا سر یہ تو میری خوش بختی ہے، آپ مجھے ایڈریس دیں، میں خود آؤں گا۔ تو میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا، انہوں نے ایڈریس دیا، ناشتے پہ بلایا مجھے۔ تو میں جب ان کے گھر گیا میں کہا اوریہ صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ کی بغیر ڈیٹ آف برتھ لیے، بغیر ٹائم آف برتھ لیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ کے ذائچے میں 3 ستارے تکڑے ہیں، جس میں ایک سورج ہے، ایک مریخ ہے اور ایک مشتری ہے۔ جب میں نے ان کا ذائچہ بنایا، انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ دی، تو میں نے ان کا ذائچہ بنا کے اپنی بات ثابت کر دی کہ یہ دیکھیں یہ تینوں ستارے طاقتور ہیں اور یہاں پہ یہ آسٹرالوجی کا قانون لاگو ہے۔ تو حیران ہو گئے اور یہ صاحب بھی۔ دوستو یہ بیسیکلی ڈیٹا کلیکشن ہے، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نے آج تک جتنے ذائچے بنائے، یاد رکھے، لوگوں کا رویہ یاد رکھا، ان کی باتیں یاد رکھی، ان کی ذہنی کیفیت یاد رکھی، اس سے ہم کسی بھی بندے کا جو بات ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ستارے یہاں ہیں، یہ آپس میں کمیونیکیٹ ہیں، لہٰذا اس سے یہ پکچر آئے گی یا اس سے یہ باتیں پتہ چلیں گی، اس بندے کو اس طرف رہنا چاہیے، اس بندے کو ذائچے کے اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے دوستوں کے میں نے ذائچے بنائے، اللہ پاک نے جو چھوٹا موٹا علم دیا، میں نے بتایا کہ جی آپ ہمیشہ اسی جگہ پہ رہیں، یہاں سے نہ ہلیے گا، اور یہ جو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہیں یہ چھوڑ دیں اور ایسے ہی رہیں، تبدیلی کی سمت میں اب ذائچہ نہیں جائے گا، اب ستارے یہاں آ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ یہیں رہیں گے اور یہی بہتر ہے۔ تو کوئی بھی دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، بڑا ڈیسیژن کرنے سے پہلے، کہیں امیگریشن کروانے سے پہلے
बच्चों की शादी से पहले जायचा ज़रूर बनवाएं, ताकि आपको पता चले आपका ये फ़ैसला कितना है। और इंशाल्लाह हमारे इल्म का वाहिद मकसद जो है वो गाइड करना है, लोगों को गाइड करना है कि ये सिमत है आपकी, इस सिमत में रहिएगा। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है जो हमने आज तक हमारे असातिज़ा ने कायदे बताए और हमें सिखाया, उसके मुताबिक हम चलते हैं। ख़ास कर दोस्तों जो लोग बीमार हैं उनके बारे में भी हम बताते हैं कि आपको जिस्म के इस हिस्से में ये तकलीफ़ है। और बहुत सारे लोगों हमारे ज़ेर इलाज भी हैं, बतौर होम्योपैथ डॉक्टर मैं उनको मशवरे भी देता हूँ और उनकी रहनुमाई करने की भी कोशिश करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फ़र्दर बातें करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। आपने भी अगर जायचा बनवाना हो तो अपना जायचा ज़रूर बनवाइए, ताकि आपके आने वाले वक्त में फ़ैसले बेहतर हों, बच्चों के बारे में आप फ़ैसला कर सकें। एक बात याद रखें दोस्तों, हर बच्चे का मुकद्दर ये नहीं है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है। तो हर बंदे का अपना जायचा है जो उसको गाइड करता है कि उसको इस सिमत में जाना चाहिए। हर बंदे का जायचा ऐसा भी नहीं है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए तो अमीर हो जाएगा, ये गलत फहमी है। कई लोगों का यहाँ जायचा बेहतर है, बैरून मुल्क वो सिर्फ ज़िंदगी ज़ाया करते हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जिस बंदे ने कंसल्टेंसी करनी है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं उसकी एक जायज़ सी फ़ीस लेता हूँ और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा और बातें होती रहेंगी।